नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु कार्तिक पूर्णिमा एही कार्तिक पूर्णिमा रे जदि आपण निज घरे एही गोटाए जिनिस आनी लगाई दियंती तेबे आपणकर वर्ष सारा धन जीवनर केबे भी अभाव लागि रहइबो नाही। आपणको घरे मां लक्ष्मीकर कृपा निश्चय बजाय रहिबो। एही पंचुकर 4 दिन जहाँकि बड़ एकादशी ठारू आरंभ करी कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत एही भितरे आपण जेकोसी भी गोटे दिन करंतु किंबा कार्तिक पूर्णिमा दिन करंतु निज घरे एही गोटाए जिनिस आनी लगाइबा द्वारा आपणकर घरे मां लक्ष्मीकर कृपा निश्चय बजाय रहिबो। मु आपण मानकु आगकु कहिबी जे आपण माने किपरि निज घरे केउ जिनिस आनी रखिबे। तेनु मो सहित वीडियो शेष पर्यंत जड़ी रुहंतु। दर्शक बंधु आपण मानकु एही गोटे उपाय करिवार अछि। एही कार्तिक पूर्णिमा वर्षर सबुठारु श्रेष्ठ पूर्णिमा अटे। कार्तिक मासरे भगवान श्रीहरि एवं भगवान महादेवंकर पूजा करा जाय। जे बड़ एकादशी परठारु भगवान नारायण निद्रारु उठी थांती एवं तापर सबु शुभ कार्य आरंभ होई थाए। प्रथम शुभ कार्यटी होई थाए तुलसी विवाह। एही दिन ठारू आरंभ करी आपण माने जानिथिबे मार्गशीर माघ एही मासरे गृह प्रवेश घर प्रतिष्ठा एवं मांगलिक कार्य व्रत बाहाघर एसबु करा जाए। कारण एही दिन ठारू जहाँ भी शुभ कार्य करिवे एहा शुभ होई थाए। एवं विशेष करी जदि आपण माने एही पंचुकर गोटे दिन कार्तिक पूर्णिमा दिन निज घरे एही गोटे जिंस करि दियंती आपणको जीवन रे केबे भी धन एवं जीवनर अभाव रहिबो नाही। कार्तिक मास सारा आपण माने दीपदान करिथिबे किंतु कार्तिक मासरे आपण माने किपरि 108 बलितार दीप प्रज्वलित करिवे एवं वर्ष सारार पुण्य किपरि गोटे दिन रे पाई परिबे ता संपर्क रे आपण मानको आगको कहिबे। जदि ए पर्यंत आपण माने मो चैनल को सब्सक्राइब करिनांती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टी कर दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लिखंतु। दर्शक बंधु एही कार्तिक पूर्णिमा दिन आपण मानकु सकाळु स्नान करिवार अछि। जदि मां लक्ष्मीकर कृपा पाइबाकू चाहुचंती तेबे एही गोटे गोटे नियम आपण निज जीवन रे निश्चय करंतु। कार्तिक पूर्णिमा दिन आपण मानकु निज घरे जे मानकर बोईत बंदाण उत्सव अछि से माने करि परिबे जहाँकि शुक्रवार सकाळु 15 नवेम्बर रे करिवार अछि किंतु पूर्णिमा लागुची गुरुवार रात्रि समयरु। आपण मानकु कोन करिवार अछि एही शुक्रवार दिन निज घर को आपण माने गोमती चक्र आणंतु बोईत बंदाण दीपदान करिवे। वर्ष सारार पुण्य एही गोटे दिन रे पाई परिबे। आपण मानकु पवित्र वृक्ष मानक पाखरे गोटे गोटे दीप प्रज्वलित करिवार अछि। निज घरर मुख्य द्वार रे गोटे दीप निज घरर रोषे घर रे गोटे दीप एवं ईशान कोण रे गोटे दीप प्रज्वलित करिवार अछि। वर्ष सारा दीपदानर पुण्य सेतिकी पाई परिबे नाही जेतिकी एही कार्तिक पूर्णिमा दिन आपण माने दीपदान करिवे। जदि आपण माने दीपदानर पुण्यर फल पाइबा पई चाहुचंती जेपरि दीपावली उत्सव को पालन करिसंती एहाकू देव दीपावली उत्सव बोली कहा जाय। एही कार्तिक पूर्णिमा दिन देवता माने दीपावली उत्सव पालन करंती तेणु एही दिन देवता माने धरा पृष्ठ को एही पृथ्वी पृष्ठ को भेष बदलाई की आसी थांती। जदि आपण माने देवता मानकर कृपा पाइबा पई चाहुचंती निज घर को स्वच्छ करी दांडरे रंगोली पकांतु एवं चारिपटे दीप प्रज्वलन करंतु जेपरि दीपावली उत्सवटी पालन करथिले। हाँ आज्ञा जदि आपण माने एही कथा को विश्वास करि पारु नाहंती देव दीपावली कोन या ऊपर मध्ये आपण माने जानि पारंती। देव दीपावली प्रत्येक देवता माने एही पर्वटी पालन करथिले। दीप प्रज्वलन करी पालन करिथिबारु एहाकू देव दीपावली बोली कहा जाय जहाँकि कार्तिक पूर्णिमा दिन। एही दिन ही आपण माने जेउ दीप प्रज्वलन करिवे एहार फल आपण माने निश्चय पाई परिबे। तेनु प्रत्येक जगह रे आपण माने दीप प्रज्वलन करंतु। एही कार्तिक पूर्णिमा दिन आपण मानकू निज घर को गोटे कला तुलसी गछ गोटे सबुज कलर जहाँकि राम तुलसी कृष्ण तुलसी दुईटी तुलसी गछ निज घरे स्थापन करंतु लगाई दियंतु। कार्तिक पूर्णिमा दिन तुलसी गछ लगाइबा बहुत शुभ मने करा जाए। जदि आपण मानक घरे तुलसी गछ अछि ता परे भी गोटे दुईटी तुलसी गछ निजर घरे कार्तिक पूर्णिमा दिन निश्चय लगांतु एवं
ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଯେପରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିଥିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନଟି ତ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଆଉ ଯାହା ଏବେ ପଡୁଛି ଦେବ ଦୀପାବଳି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିପାରନ୍ତି। ଥରୁଟିଏ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍, କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ, କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଅସ୍ତ ବୃକ୍ଷ, ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ, ଏହି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ସେଥିରେ କିଛି ହଳଦୀ ପକାଇ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କଲେ ଆପଣମାନେ 100 ଗୁଣା ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯେଉଁ ଦୀପଦାନ କରାଯାଏ କୌଣସି ନଦୀ, ତଟ, ପୋଖରୀରେ, ଯାହାକି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ, ଏହା ଆମ ପିତୃମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଦୀପଦାନ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏହାର ବି ଗୋଟିଏ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ସାଧବ ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଫେରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହି ଦିନଟି ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଦିନ ଅଟେ। ଏହି ଦିନକୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବହୁତ ଶୁଭ ହବ। କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ତ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦିନ କେବେ ବି କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ମୂଳର ମାଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମଥାରେ ଲଗାଇବାର ଅଛି। 11ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ମନ୍ଦିରରେ, ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବା କହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚଢେଇବାର ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ, ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରିବେ, ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବ କହିବେ ଏବଂ ହଳଦୀର ତିଲକ ନିଜ ମଥାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ପୁଣ୍ୟ କରିବେ ଏହାର 100 ଗୁଣ ଫଳ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନକୁ ଜମା ବି ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେପରି ଦୀପାବଳି ପର୍ବଟି ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ବର୍ଷ ସାରା ଯେଉଁ ଦୀପଦାନ ଦେଇଥିବେ ତାହାର ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଠାରୁ 100 ଗୁଣ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଏହି ଦେବ ଦୀପାବଳିରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହ ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି 2ଟି ତୁଳସୀ ଗଛ ଆଣି ନିଜ ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଥିଲେ ବି ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏହାର ଫଳ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ, ବାସ୍ତୁ ପ୍ଲାନ୍, ଏହା ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ଥରୁଟେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାହାକି ଦେବ ଦୀପାବଳି ହିସାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଦୀପାବଳି ଭାବରେ ହିଁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହବିଷାନ୍ନ ଖାଇ ପାଳନ କରିବେ ଏହା ବି ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଶିବାଳୟ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେବାଳୟ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଦେବ ଦୀପାବଳି ଦିନର ଆହୁ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ୟା ଉପରେ ଏକ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତେଣୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ଏହି 2ଟି ତୁଳସୀ ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।